ও গো মা, বল হ্যালো। মরিস, কি খাচ্ছিস রে? সমোসা খাচ্ছিস? আর কি লাইস? পকোড়ি লাইস? খাবো? এখন খাবো, ঘরে যাই খাবো। মাদের তোর মুখা দেখি তুই খাবো। উস এ মা, देखिए या वीडियो शोरूम, या वीडियो शोरूम छोड़ दूँ, सच्ची छोड़ दूँ। ये बेराइज का इधर देख, इधर मोबाइल देखते चल। खा रक्सी नर खा, जीवा देखा, जीवा देखा।